Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا l'évaluation ديال la première unité ديال الوحدة الأولى. Communication et acte de langage. Observe l'image, لاحظ الصورة. Dis ce que peut raconter cette personne au sujet de ses costumes traditionnels. يعني شوف الصورة وقلنا شنو تقدر تقول هاد لا في هاد لا بيرسون هادي يعني في بخصوص هاد لي كوستيم هاد الملابس هادي التقليديه لي كوستيم تراديسيونيل. شنو تقدر تقول هي كتشوف هاد لي فيتمون هادو؟ شنو تقدر تقولنا هاد لا بيرسون هادي؟ او يعني elle s'exclame كتعجب. Oh, ces vêtements sont les costumes traditionnels de mon pays. Celui en bleu est un caftan marocain. يعني هذاك اللي بالزرق هذا انه قفطان مغربي. Elle est brodée à la main يعني مطروز باليد. et taillé dans des matières nobles يعني مخيط بواحد الأتوبة اللي رفيعة وراقية كوم لا سوا يعني بحال الحرير et le brocart تا هو واحد النوع ديال لو تيسو. il se porte avec des babouches يعني وهاد لو كافتون كتقولنا بأنه كيتلبس مع لي بابوش يعني مع الشربيل لي بابوش ديال لي فام. la tenue qui est à côté قاتلنا والبدلة ولا اللبسة اللي كاينة بجانبه est un costume traditionnel que portent les hommes واحد اللباس تقليدي اللي كيلبسوه الرجال à l'occasion de certaines cérémonies يعني بالمناسبة ديال بعض الحفلات. elle est composée d'un pantalon bouffant قالك هاد اللبسة مكونة بواحد البونطالون بوفون يعني داك السروال اللي كيكون منفوخ ديك السروال التقليدي اللي كيلبسوه الرجال تحت الجلالب وتحت داكوغ عرفتوه. Elle est composée d'un pantalon bouffon et d'une courte djellaba وواحد جلباب قصير. داكوغ هذا واحد ليكزامبل شنو تقدر تقولنا هاد لا بيرسون هادي وهي كتشوف هاد لي فيتمون تراديسيونيل هادو. ندوزو دابا نشوفو ليكتور اي كومبريهنسيون. نقراو لو تكست ديالنا ابري نجاوبو على لي كيسيون. فيستيفال دو فاس دي ميوزيك ساكري دو موند. مهرجان فاس للموسيقى الروحية العالمية. الموسيقى الروحية العالمية du monde. Chaque année كل سنة des musiciens du monde entier موسيقيين من العالم بأسره montent sur les scènes de la Médina يعني كيطلعوا فوق الخشبة ديال المدينة et explorent ويكتشفون des sonorités يعني موسيقات أصوات موسيقية remontant parfois à la nuit des temps يعني كترجع لواحد الزمن قديم يعني كتكون هاد لي سونوريتي très anciennes à la nuit des temps. هذه une expression كتعني يعني فجر الزمان يعني شي حاجة قديمة. un bouquet de musique يعني واحد الباقة موسيقية روحية spirituelle est proposée يعني كيقترحوا واحد الباقة متنوعة من الموسيقى الروحية يعني في هذا الفيستيفال هذا. كيقترحوا كذلك فيلم يعني دي فيلم يعني افلام اي اكسبوزيسيون ويعني معارض فين ساجوتي او بروغرام حتى هما هاد الافلام والمعارض عاد زادوهم للبرنامج ديال المهرجان. une célébration des spiritualités يعني واحد الاحياء واحتفال يعني بالروحيات. un dialogue des cultures يعني واحد ان ديالوغ دي كولتور يعني واحد الحوار ديال الثقافات اي دي ريليجيون ديال الديانات. bref يعني باختصار c'est une façon de réconcilier les hommes en musique يعني باختصار هذا المهرجان هو واحد الطريقة ولا واحد يعني واحد الطريقة باش كنصالحوا ما بين الشعوب ما بين الاشخاص. داكوغ l'esprit de Fès يعني الروح ديال فاس berceau spirituel du Maroc يعني واحد المهد روحي للمغرب. cristallise يعني l'esprit de Fès هو كي cristallise هو الذي يبلور bel et bien هي واحد l'expression هذه واحد كما كنقولوا لها واحد c'est une locution adverbiale يعني كتعني لنا réellement bel et bien كتعني réellement ou bien d'une manière plus sûre ولا يعني شي حاجة حقيقية واقعية. bel et bien شي حاجة كتأكد على يعني l'affirmation ديالها.
bel et bien l'inspiration qui est à l'origine يعني هاد l'esprit de Fès الروح ديال فاس cristallise bel et bien يعني يبلور بشكل يعني واقعي وبشكل يعني حقيقي l'inspiration الإلهام qui est à l'origine هاد الإلهام اللي هو مصدر ديال الخلق ديال هاد الحدث هذا اللي هو مهرجان فاس. Le festival a pour ambition يعني الأهداف وبين الطموحات ديال هذا المهرجان de mettre les arts et les spiritualités هو أنه يعني يدير يعني يوضع الفنون والروحيات au service du développement humain et sociétal يعني وضعهم في خدمة التنمية الإنسانية يعني المجتمعية et du rapprochement والهدف ديالو l'ambition ديالو هو يعني التقريب ما بين الشعوب entre les peuples et les cultures يعني يقرب ما بين الثقافات والشعوب belle initiative يعني واحد المبادرة جميلة. Ce festival يعني هذا المهرجان jouit d'une excellente réputation. La réputation هي السمعة يعني كيتمتع بواحد السمعة يعني رائعة وممتازة. Il est aujourd'hui reconnu هو معروف اليوم comme l'un des événements les plus importants معروف كواحد من بين الأحداث يعني الأكثر أهمية في الساحة الموسيقية ديال فاس et même du monde وكذلك ديال المغرب du Maroc plutôt. Les concerts هما ديك الحفلات الموسيقية اللي كتقام في الليل. Les concerts se déroulent sous le grand chêne des jardins كيتقاموا يعني تحت أشجار البلوط الكبيرة في حدائق البطحاء. et des spectacles sont montés يعني وعروض كذلك يعني تقام dans l'enceinte de l'envoûtant palais de باب ماكينة يعني كيتقاموا في الداخل ولا في l'enceinte يعني يعني في وسط يعني في وسط القصر l'envoûtant يعني الساحر الرائع de باب ماكينة. داكور يعني بعد لي كونسير كيتقاموا يعني في لي جاردان تحت اشجار البلوط ديال البطحاء حدائق البطحاء وبعض العروض كتقام كذلك في داخل القصر الساحر ديال باب ماكينة. صافي هذا هو لو تكست ديالنا. دابا ندوزو لي كيسيون. لا بروميير كيسيون كاين لو تيتر دو تكست شنو هو العنوان ديال النص؟ هو هذا هو فيستيفال دو فيس دي ميوزيك ساكري دو موند. Le titre du texte est Festival de Fès des musiques sacrées du monde. La deuxième question, où se déroule le festival? يعني فين كتدور الأحداث ديال هذا المهرجان؟ قلنا ce festival se déroule à Fès. Le festival se déroule à Fès. La troisième question, شنو كتقولنا؟ De quelle musique s'agit-il؟ يعني شنو هي الموسيقى اللي كيتعلق بها الأمر في هذا النص هذا؟ هي الموسيقى الروحية. Il s'agit de la musique sacrée. هنايا قال لك coche là où les bonnes réponses au cours de ce festival il y a. يعني غادي تكوشي الأجوبة الصحيحة ولا الجواب الصحيح وكيقول لك au cours de ce festival il y a يعني من خلال هذا المهرجان في هذا المهرجان il y a يوجد de la musique واش كاين فيه الموسيقى فيه la musique. Des lectures d'histoire non ما فيش les lectures d'histoire. Des expositions oui فيه des expositions هيا كاينه فيلم exposition viennent s'ajouter au programme يعني الافلام والعروض والمعارض عاد زادوا لهاد المهرجان هذا. Des projections de films حتى هما كاينين. Quel est l'apport positif de la musique pour les hommes؟ يعني شنو هي الإضافة الإيجابية ديال الموسيقى على الإنسان؟ قلنا la musique est une façon de réconcilier les hommes. هذا هو الإضافة اللي ضافت لنا الموسيقى. La musique est une façon de réconcilier les hommes يعني باش نصالحوا ما بين الناس ما بين الشعوب نقاربوا ما بيناتهم.
Pourquoi le festival de musique sacrée de Fès est-il une belle initiative؟ علاش هذا المهرجان الموسيقى الروحية ديال فاس هو واحد المبادرة جميلة؟ الجواب هو Le festival de musique sacrée de Fès est une belle initiative car il met les arts et les spiritualités au service du développement. يعني لأنه كيوضع الفنون والروحيات في خدمة التنمية الإنسانية والمجتمعية et il rapproche وكيقرب les peuples et les cultures والشعوب والثقافات. فين وصلنا؟ la 7e question. Nomme les lieux où se déroulent les concerts. يعني شنو هما الأماكن اللي كيداروا فيهم هاد الحفلات الموسيقية. هذاك الشيء اللي عندنا في لا dernière partie ديال le texte ou bien le dernier paragraphe. Les concerts se déroulent sous le grand chêne des jardins du Batha et dans l'enceinte du palais Bab Makina. D'accord? La 8e question. À ton avis, pourquoi ce festival est considéré comme un événement international؟ في نظرك علاش هذا المهرجان يعني كيتعتبر واحد الحدث يعني عالمي؟ Ce festival est considéré comme un événement international car des musiciens du monde entier y participent. كتعودنا على لو فيستيفال يعني كيشاركوا فيه مجموعة ديال الموسيقيين يعني من العالم كامل. D'accord? يعني ما فيش غير دي musiciens marocains فيه دي musiciens de toutes les nationalités يعني من العالم داكشي اللي سميناه international ودولي. D'accord? صافي بهكا نكونوا وصلنا لا فان د لا سيونس ديالنا. à la prochaine séance ان شاء الله.